স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে, যে স্ক্রিনটা আমি শেয়ার করেছি? স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে? স্ক্রিনটা কি শেয়ার করেছি, এটা দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। Very good. হ্যাঁ স্যার। একটু সাইড করে দিলাম। কোশ্চেনটা আচ্ছা, আজকে যে অঙ্কটা আমরা দিয়েছি, BD Limited dealing with 10% government stock. They furnishes the following details about. অঙ্কটা আগের দিনের টাইপেরই রয়েছে, কাম ইন্টারেস্ট, এক্সট্রা ইন্টারেস্ট দিয়ে পারচেস সেল এগুলো আছে, কিন্তু একদম লাস্টে দেখ আমি একটা ডার্কেন করে কোশ্চেনে লিখে দিয়েছি। কোশ্চেনটার মধ্যে দেখতে পাবি তোরা, দেখতে পাবি লাস্টে লেখা আছে অ্যাপ্লাইং সিম্পল অ্যাভারেজ মেথড। আমরা এতদিন কোন মেথড ইউজ করছিলাম? FIFO মেথড। FIFO মেথড। তো আমরা আজকে শিখবো হচ্ছে সিম্পল অ্যাভারেজ মেথডে কি করে আমরা প্রফিট লসের ভ্যালুয়েশনটা করতে হবে, এবং যে ওয়ার্কিং নোটটা তোদেরকে পাঠিয়েছি, তো সেটাতে দেখবি আমি রেড রেড দিয়ে আমি আইডেন্টিফাই করে দিয়েছি প্রফিট অন লস অন সেলটা ক্যালকুলেশনের সময় একটু চেঞ্জ হবে, বাকি একই থাকবে। তো আমরা ফার্স্টে আমাদের প্রথম যে डेटটা দেওয়া আছে क्वेश्चनের মধ্যে, हमारा जो फर्स्ट डेट दिया हुआ है वो है 01/01/2019। तो तुम लोग वर्किंग में चले जाओ, वर्किंग में जाके लिखो पहले क्या कैलकुलेशन करना है। वो जो ओपनिंग बैलेंस का फेस वैल्यू है 15,000 और उसका कॉस्ट दिया हुआ है 1,12,500। तो इसका ओपनिंग जो बैलेंस है, इसका इंटरेस्ट पहले कैलकुलेशन करना है। तो हमने क्या लिखा इधर देखो, 01/01/2019 इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेशन होता है? ये नॉमिनल वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन होता है। ये नॉमिनल वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन हो रहा है। नॉमिनल वैल्यू है कितना, कितना है नॉमिनल वैल्यू इधर? 15,000। 15,000। और इसके ऊपर कितना परसेंटेज हम लेंगे, वो क्वेश्चन का फर्स्ट में 10%। 10%। वेरी गुड। और कितने महीने का इंटरेस्ट होगा हमने इधर दिखाया है, तुम भी कैलकुलेट करके देख लो कितने महीने का इंटरेस्ट इधर हो रहा है। तो हमने लास्ट इंटरेस्ट हाफ इंटरेस्ट दिया हुआ है सितंबर को, तो सितंबर के बाद मतलब दो जो हाफ इंटरेस्ट पेड हो रहा है और रिसीव हो रहा है, तो मार्च 31 और सितंबर 30 को इंटरेस्ट पेड हो रहा है। तो मतलब तो 30 सितंबर से 1 जनवरी तक कितना होता है? 3 months। 3 मंथ। तो हमने इधर लिख दिया 3 मंथ। এটা তোরা জানিস আগে করেছি আমরা। তাহলে ক্যালকুলেশনটা একটু চেক করে নিবি তোরা, কারণ আমি ক্যালকুলেশন করেছিলাম ম্যানুয়ালি, তোরা একটু ক্যালকুলেটর দিয়ে একটু ফাইনালি একবার দেখে নিবি কত আসছে আমাকে একটু বল। এটা আমার এসেছিল 375। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে, ভেরি গুড। তাহলে আমাদের ফার্স্ট ডেটে, তাহলে এটা আমাকে এবার ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্টটা ওপেন করেছিস তোরা? স্যার। ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্টটা কি ওপেন করা হয়েছে? यस सर। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाओ और डेबिट साइड में लिखो टू बैलेंस BD। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का डेबिट साइड में जाओ और उधर डेट दे दो 01/01/2019। टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD स्मॉल में BD लिखना, B/D। कैपिटल में लिखोगे तो मेरा नाम आ जाएगा BD सर का नाम आ जाएगा। तो आपका BD सर आपके हर वक्त रहता है, आपका जितना भी बैलेंस होगा BD रहेगा और CD भी रहेगा, ठीक है ना। तो पहले हम क्या लिख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का डेबिट में पहले डेट दे रहे हैं 01/01/2019। टू बैलेंस BD नॉमिनल में लिखो, नॉमिनल में लिखो 15,000 और कैपिटल में वो जो कॉस्ट दिया हुआ है 12,500 वो लिखो। और उसके बाद इंटरेस्ट का अमाउंट, इंटरेस्ट का जो कॉलम है, इंटरेस्ट के कॉलम में लिख दो 375। ओके ना? স্যার। बोले फैल। স্যার বল। বলছি যে ওই যে 10%টা স্যার ওটা ওই সামই ছিল না স্যার? সামের মাথার ওপরে একদম ওপরে টপে দেওয়া আছে।
ঠিক আছে স্যার। 10% গভর্নমেন্ট স্টক, আচ্ছা ওটা ফিক্সড আছে, ইন্টারেস্টের রেটটা ওখান থেকে ফিক্সড হয়ে গেছে। আচ্ছা, এবার আমরা চলে যাচ্ছি পরের ডেটটায়। নেক্সট ডেট হ্যাঁ 01/03। কেউ মনে হচ্ছে আসতে চাইছে, একটা মিনিট। अच्छा, उसके बाद का डेट है 01/03/2019 और ये डेट में हम क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 01/03/2019 और परचेस कितना है 6000 स्टॉक, 6000 अमाउंट का दिया हुआ है, मतलब 60 यूनिट हमने परचेस किया है और ये उसका प्राइस है 91.875 और ये काम इंटरेस्ट में परचेस हो रहा है, और ये काम इंटरेस्ट में परचेस हो रहा है। 1 मिनट। दूसरा लैपटॉप इधर ले लिया। ओके, तो पहले हम लिख रहे हैं क्या এরকম ভাবে তোরা লিখে নে 01/03/2019 ওয়ার্কিং এ লিখছি আমরা কাম ইন্টারেস্ট পারচেস। তো কাম ইন্টারেস্ট পারচেসে আমি কত ইউনিট কিনেছি, ইউনিট হচ্ছে 60 यूनिट কিনেছি, कारण अमाउंट আমাকে দিয়ে দিয়েছে 6000, अमाउंट में हमको दिया हुआ है 6000। तो 6000 को अगर 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो 60 यूनिट आएगा। तो पहले ऐसे लिखेंगे 60 इंटू, उसके बाद लिखेंगे 91.875 और उसके साथ ब्रोकरेज भी ऐड होगा 0.125। अभी ये दोनों को ऐड करके 60 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है हमको बोलो। मेरा तो आया है 5520। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে, ठीक ইন্টারেস্টটাও है। ঠিক আছে। अच्छा, उसके बाद लेस हो रहा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होगा नॉमिनल वैल्यू के ऊपर, इसका नॉमिनल वैल्यू है 6000 और रेट है 10% और 5 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा, क्योंकि हमने लास्ट इंटरेस्ट दिया है 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर से 1 मार्च होता है 5 मंथ, মানে 31 সেপ্টেম্বর থেকে 1 মার্চ হচ্ছে আমাদের 5 মাস। তো 5 মাসের ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশন করলে 250। এবার এই ইন্টারেস্টটাকে কিন্তু লেস করতে হবে, তাহলে 5520 থেকে 250 মাইনাস করলে 5270, 5270 এটা আসবে। তোরা এটা ক্যালকুলেশনটা ওখানে লিখে নে। দিয়ে এবার इन्वेस्टमेंट अकाउंट चले जा। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाओ। अभी इन्वेस्टमेंट अकाउंट का डेबिट साइड में डेट पहले लिखो 01/03/2019। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड लेख 01/03/2019 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट নিচ দিয়ে লিখবি হচ্ছে পারচেস, নিচে নিচে একটু ড্যাশ দিয়ে লিখবি পারচেস, যেরকম ভাবে আমি লিখে দিই তোরা দেখেছিস। तो परचेस बोले प्रथम नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल घरे लिखबी 6000, नॉमिनल का घर में लिखेंगे हम 6000 और कैपिटल का जो कलम है, कैपिटल का कलम में हम लिखेंगे 5270। ये अमाउंट आएगा इंटरेस्ट लेस होने के बाद जो अमाउंट आया है इधर देख लो 5270 जो अमाउंट है ये आएगा आपका कैपिटल का कलम में, और इंटरेस्ट का कलम में हम लिखेंगे 250। ओके ना, সবার হয়েছে? সবার হয়েছে? Yes, sir. ঋতু বলছে জয়েন নেই हो रहा। ঋতু কি আছিস? ঋতু, ঋতু কিছু প্রবলেম হচ্ছে? বাকিরা তো সবাই জয়েন করেছে। হ্যাঁ স্যার, ঋতু, একটু প্রবলেম হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ স্যার। তাহলে তাহলে তো তোর নেটওয়ার্কে হ্যালো মনে হয় প্রবলেম আছে। হ্যাঁ হ্যালো। তো হ্যাঁ হ্যালো ঋতু, মনে হয় তোর নেটওয়ার্কে প্রবলেম আছে, বাকিরা তো শুনতে পাচ্ছে হ্যাঁ আমার স্যার, নেটওয়ার্ক জয়েন থেকে। হচ্ছিল না তো, এখন জয়েন আছি, ও আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে, একটু একটু শোনা যাচ্ছে, কেটে কেটে আওয়াজ আসছে। তাহলে একটা কাজ কর, ইয়ে নিয়ে নে, ওই কি বলে না হ্যান্ডস ফ্রি,
হ্যাঁ হ্যান্ডস ফ্রি স্যার। যদি হ্যান্ডস ফ্রিটাকে অ্যাডজাস্ট করে নে, ওটা হ্যাঁ কানেক্ট স্যার, করে নে। আমার নেটওয়ার্কের প্রবলেমের জন্য আমি করতে পারছি না। ঠিক আছে, এমনি তো সলিউশনটা পাঠানো আছে, কি ওটাকে একটু করবো স্যার? দেখতে থাক। সলিউশনটা তো পাঠিয়েছি, ওটাকে একটু দেখ, হ্যাঁ ওটাকে আমি বলছি, হ্যাঁ এক্সপ্লেন করছি। ঠিক আছে, এবার চলে আসছি হ্যাঁ আমরা হ্যাঁ স্যার, 31। এটাই দেখছি, এটাই দেখছি। আচ্ছা আচ্ছা, স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছিস? স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছিস যে স্ক্রিনটা শেয়ার করেছি আমি? ঋতু, ঋতুর নেটওয়ার্কে মনে হয় কিছু প্রবলেম হচ্ছে, যাই হোক। জানলা দরজাগুলো খুলে দে, মনে হয় নেটওয়ার্ক পাচ্ছে না। হুম। আচ্ছা, এরপরে তাহলে 31/3/2019 হাফ ইয়ারলি ইন্টারেস্টের ডেটটা আমাদের চলে আসবে, কারণ কারণ 1 মার্চ, তারপরে আমাদেরকে ডেট দিয়েছিল 15/6/2019। তাহলে ইন দ্য मिडल ऑफ द डेट इज हाफ ईयरली डेट ऑफ हाफ ईयरली इंटरेस्ट। तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट डेट क्या है? 31/3/2019। तो हम इधर क्या लिख रहे हैं? हाफ ईयरली इंटरेस्ट। तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट कितने अमाउंट के ऊपर होगा? तो पहले हमारे पास देखो, क्वेश्चन में देखो, ओपनिंग में फेस वैल्यू था 15,000, वो हमने ले लिया इधर, ये 15,000। और उसके बाद हमने परचेज किया है 6,000। প্রথমে আমার ছিল 15,000, পরে 6,000 কিনেছি, তাহলে টোটাল 21,000। তার উপরে 10%, ওটা তো ফিক্সড আছেই। আর হাফ ইয়ারলি ইন্টারেস্ট মানে হচ্ছে 6 মান্থস। তো ক্যালকুলেশন করলে আসবে দেখ 1050। ক্যালকুলেশন করলে আসবে 1050 হয়ে গেল। তাহলে এবার इन्वेस्टमेंट अकाउंटेर क्रेडिट साइडे যাব। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में हम जाएंगे और डेट पहले दे देंगे। ये डेट हम लिखेंगे 31/3/2019। क्रेडिट साइड में लिखेंगे डेट 31/3/2019 बाई बैंक अकाउंट, और उसके नीचे से हम लिखेंगे हाफ ईयरली इंटरेस्ट। इसको लिख देना नीचे से, बाई बैंक अकाउंट हाफ ईयरली इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का कॉलम में ये जाएगा, और नॉमिनल और कैपिटल का कॉलम में डैश दे देना। नॉमिनल और कैपिटल का कॉलम में डैश पुट कर देना। और इंटरेस्ट का कॉलम में हम लिखेंगे, আবার মনে হয় কেউ জয়েন করতে চাইছে, দীপশিখা। আবার কি? আচ্ছা ঠিক আছে, হয়ে গেল। তাহলে এর পরের ডেট কি আছে? 15/6/2019। এর পরের ডেট হচ্ছে আমাদের 15/6/2019। তো 15/6/2019 ওয়ার্কিং এ লেখ 15/6/2019। তারপরে লেখ, ওখানে দেখ সেল হয়েছে একটা, সেল করেছে ওরা হচ্ছে কাম ইন্টারেস্টে সেল করেছে, তাহলে ফার্স্টে লিখতে হবে কাম ইন্টারেস্ট সেল। তাহলে এখানে আমি লিখে দিলাম কাম ইন্টারেস্ট সেল। অ্যামাউন্টটা ক্যালকুলেশন হচ্ছে কিভাবে, কত ইউনিট আমি কিনেছি, ওখানে দেওয়া আছে 2500। तो 2500 इन अमाउंट्स আমাকে দিয়েছে। 2500 जो अमाउंट दिया है, लिखा है देखो ₹2500। तो उसका यूनिट कितना है? 25। मतलब उसको हमने हमने 100 से डिवाइड कर दिया, और ये हमको आ गया क्या? 25। 25 यूनिट। और इसके साथ क्या हम ले रहे हैं? इसका जो प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 93.875 हमने ले लिया। और इधर माइनस होगा, क्या माइनस होगा? वो जो ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज को हमको इधर से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना? ब्रोकरेज परचेज के साथ ऐड होता है, और सेल के साथ ब्रोकरेज हमको लेस करना पड़ेगा। तो लेस करके ये अमाउंट आएगा 2344। 2344। ঠিক আছে, এই 2344 অ্যামাউন্টটা কেউ একজন একটু ক্যালকুলেট করে চেক করে নে, বা তোরা একটু ক্যালকুলেট করে ঠিক চেক আছে কর। স্যার। ঠিক আছে, ভেরি গুড। ডেসিমালে আসছে এটা 2344 নেওয়া হয়েছে হ্যাঁ, লাস্ট। 2344 নিয়ে নিলে হবে, ওটা ডেসিমেলে আসছে। ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। আর আচ্ছা, उसके ইন্টারেস্টটাও তাই। हाँ, इंटरेस्ट लेस इंटरेस्ट 2500, मतलब नॉमिनल वैल्यू इंटू 10% इंटू 2.5/12, मतलब 2.5 महीने का इंटरेस्ट हमको इधर देना है। 2.5 মাসের ইন্টারেস্ট আমরা এখানে দেখিয়েছি। ঠিক আছে, কারণ লাস্ট ইন্টারেস্ট আমি দিয়েছিলাম 31 মার্চে। তো 31 মার্চ থেকে এই যে ডিফারেন্সটা যেটা হচ্ছে, 31 মার্চ মানে হচ্ছে মার্চ মাস নিতে পারছি না, এপ্রিল আর মে নেব, আর জুনের হচ্ছে 15। তাহলে 2.5 মাসের ইন্টারেস্ট হবে, এটা তোরা আগে করেছিস। তাহলে ইন্টারেস্ট আসছে 52, ইন্টারেস্ট লেস করলে আসছে 2292। তাহলে এবার ক্রেডিট সাইডে চলে যা, ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্টের ক্রেডিট সাইডে চলে যা। ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট যেটা করেছিস,
इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो हमने ओपन किया है उसका क्रेडिट साइड में जाओ और डेट पहले लिखो। ये जो डेट दिया हुआ है 15/6/2019, ये 15/6/2019 क्रेडिट साइड पे हम पहले लिखेंगे और लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट सेल, बाई बैंक अकाउंट, और इस उसके नीचे से हम लिखेंगे सेल, बाई बैंक अकाउंट लिखेंगे सेल। तो सेल कितना हुआ है, सेलिंग अमाउंट ये अमाउंट आएगा, ठीक है। ये किधर आएगा, ये कैपिटल में जाएगा 2292, और नॉमिनल में कितना आएगा 2500। तो पहले लिखो नॉमिनल में 2500 और कैपिटल में ये लिखो 2292 और इंटरेस्ट में लिखो 52, ठीक है ना। ये जो रेड मार्क कर दिया है हमने, जो जो अमाउंट आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में उस अमाउंट को हमने मार्क कर दिया, इधर बॉक्स कर दिया, देखो ये अमाउंट ही आएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, बाय बैंक अकाउंट, नॉमिनल में हम लिख रहे हैं 2500 और कैपिटल में हम लिखेंगे 2292 और इंटरेस्ट में लिखेंगे हम 52, हो गया। अभी जब सेल हो रहा है तो हमको एक वर्किंग एक्स्ट्रा करना है। इधर देखो 2 स्टार हमने लगा दिया। 2 स्टार क्यों लगाया, क्योंकि 2 स्टार इसीलिए दिया है क्योंकि ये सिंपल एवरेज मेथड में कैलकुलेशन हो रहा है, इसीलिए 2 स्टार इधर हमने दे दिया, क्योंकि ये ফিফো में नहीं हो रहा है, মানে এটা আমাদের ফিফোতে হচ্ছে না, সিম্পল অ্যাভারেজে হচ্ছে। তাই জন্য আমি এখানে দুটো স্টার দিয়েছি যাতে পরে যখন দেখবি তোরা বুঝতে পারিস। তাহলে প্রফিট অর লস অন সেল, আমাদের হেডিংটা থাকবে প্রফিট অর লস অন সেল। এখানে লিখেছি নেট সেল প্রাইস, তোরাও লিখবি নেট সেল প্রাইস 2292, মানে এটা যেটা উপরে আছে ওটাই চলে আসবে। এই যে নেট সেল প্রাইস 2292 ওটাকেই নেব। এবার লিখেছি দেখ লেস কস্ট প্রাইস। এবার কস্ট প্রাইস ক্যালকুলেশনের সময় আমাকে কি করতে হবে, আমার কাছে এক্সিস্টিং যে স্টকটা রয়েছে, আমার কাছে একটা 15,000 এর স্টক আছে যার কস্ট প্রাইস হচ্ছে 12,500। দেখ তোদের ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্টটা দেখ ওপেন করলে ওখানে দেখ 15,000 এর ক্যাপিটাল দেওয়া আছে, এইটা 12,500, আর 6,000 যেটা আছে তার ক্যাপিটাল দেওয়া আছে 5270। তাহলে নিচে দুটো নমিনাল দুটো অ্যাড হয়েছে আর ওপরে ওদের কস্ট দুটো অ্যাড হয়েছে, দিয়ে ইনটু কত ইউনিট কত অ্যামাউন্ট আমি সেল করেছি সেটাকে লিখেছি 2500। তার মানে এক্সিস্টিং যা আমার কাছে থাকবে তার নমিনালটা নিচে যাবে, তার ক্যাপিটালগুলো ওপরে যাবে, ইনটু যত অ্যামাউন্ট আমি সেল করেছি। আমি এখানে সেল করেছি 2500, সেই জন্য এখানে আমরা কিন্তু ইনটু 2500 করেছি। তাহলে এটাকে ক্যালকুলেশন করলে দেখ আসবে 2115, 2115 একটু স্যার স্যার বল। বলছি যে ওপরে স্যার ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে যে অ্যামাউন্ট দুটো সেই দুটো ওপরে ক্যাপিটাল যাবে। অ্যাকাউন্ট না, ক্যাপিটালের অ্যামাউন্টে যেটা হ্যাঁ আছে সেটা আসবে হ্যাঁ, ওপরে, আর নিচে নমিনালের অ্যামাউন্ট গুলো। আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে এবার ক্যালকুলেশন করলে আসছে 2115। এবার ওটাকে দেখ মাইনাস করলে আমার প্রফিট হচ্ছে, কারণ সেলিং প্রাইসটা আমার বেশি, কস্ট প্রাইসটা কম, তাহলে প্রফিট অন সেল হয়েছে। তাহলে এই প্রফিট অন সেলটাকে আমাকে কোথায় দেখাতে হবে, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड আমি দেখাবো। ये प्रॉफिट ऑन सेल हम किधर दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का डेबिट साइड में चले जाओ और उधर लिखो डेट पहले दे दो। ये जो डेट है 15/6/2019, ये डेट हमको पहले लिखना है, ओके। पहले लिख दो डेट डेबिट साइड में पहले डेबिट साइड में डेट दे दो, पहले डेबिट साइड में डेट दे दो 15/6/2019 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नीचे से लिखो प्रॉफिट। আর এই অ্যামাউন্টটা আমি কোথায় লিখবো, প্রফিটের অ্যামাউন্ট আমরা কোথায় লিখি, প্রফিটের অ্যামাউন্টটা আমরা কোথায় লিখি, सर डेबिट साइड में 2PL टू पीएल अकाउंट बोले कौन सा कॉलम में हम देंगे, कैपिटल के कॉलम में। यस वेरी गुड, থ্যাংক ইউ। তাহলে ক্যাপিটালের কলামে লিখবো 177, বাকি দুটো কলাম আমার ফাঁকা থেকে যাবে। ক্যাপিটালের কলামে লিখবো 177, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ। আচ্ছা, এরপরে আমার কি আছে, এরপরে আমার আছে একটা পারচেস করেছে, একটা এক্স ইন্টারেস্ট পারচেস হয়েছে, একটা এক্স ইন্টারেস্ট পারচেস করেছে, একটা এক্স ইন্টারেস্ট পারচেস আছে দেখ। তাহলে এক্স ইন্টারেস্ট যেটা পারচেস করেছে তাহলে সেটা কত ইউনিট পারচেস করেছে, ওখানে অ্যামাউন্ট দিয়েছে 4000। তাহলে আমি এখানে লিখলাম 40, আবার কে জয়েন করছে এখন, কে সামওয়ান,
तो एक्स इंटरेस्ट परचेस, पहले डेट लिखो 01/08/2019, ऐसे डेट लिख दो। एक्स इंटरेस्ट परचेस 40 इंटू 90.375 और उसके साथ ब्रोकरेज ऐड हो रहा है। ब्रोकरेज को हमने ऐड कर दिया 0.125। अभी ये इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 3620, आ रहा है 3620। और नीचे से हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया है, इसका अमाउंट है 4000, इसके ऊपर 10% और कितने महीने का होगा आप कैलकुलेशन करके इधर दे दीजिए। कितने महीने का हो रहा है? স্যার हाँ, স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে ওই যে কস্ট প্রাইস লেস করে যে অ্যামাউন্টটা হচ্ছে ওটা 117 না 177? 177। আচ্ছা আমি তো ঠিক পাঠিয়ে আছে। দিয়েছি, ম্যাটেরিয়ালটা দেখ, ম্যাটেরিয়াল পাঠিয়েছি, ম্যাটেরিয়াল 177। আচ্ছা আচ্ছা, এরপরে তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করে, এটার ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশন করে আসছে 133। এবার তাহলে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্টে ডেবিট সাইডে চলে যা। ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্টে ডেবিট সাইডে ফার্স্টে এই ডেটটা লেখ 01/08/2019 টু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট परचेस, टू बैंक अकाउंट। नीचे থেকে লিখবি হচ্ছে परचेस, नीचे से लिखो परचेस टू बैंक अकाउंट, नीचे से लिखो परचेस। और नॉमिनल में आएगा ये 4000, नॉमिनल में 4000, कैपिटल में आएगा 3620, कैपिटल में 3620 और इंटरेस्ट में आएगा 133। ঠিক আছে সবার? এটা হয়ে গেল, তারপরের এন্ট্রিটায় যাব। হয়েছে? তাহলে পরেরটায় যাই। পারচেসের এন্ট্রিটা টু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ডেট হবে 01, এইটা 01/08/2019। তারপরে লিখবো হচ্ছে টু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, নমিনালে লিখবো 4000, ক্যাপিটালে লিখবো 3620, ইন্টারেস্টে লিখবো 133। এই যে রেড করা আছে, মার্ক করা আছে, এগুলো এই অ্যামাউন্টগুলো যাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপরের ডেট দে, ওয়ার্কিংয়ে আবার চলে আয়। ওয়ার্কিংয়ে এসে লেখ 01/09/2019। এই ডেটে একটা সেল করেছে, ওই সেলটা হচ্ছে एक्स इंटरेस्ट सेल হয়েছে। 01 डेट में लिख दो पहले 01/09/2019 एक्स इंटरेस्ट सेल। तो सेल हुआ है कितने, अमाउंट दिया हुआ है 2000, मतलब 20 यूनिट हमने सेल किया है और इसका प्राइस दे रहा है 94.125 और इसके साथ ब्रोकरेज को हमने लेस कर दिया। তো ব্রোকারেজ এখানে আমাদের লেস হবে যেহেতু আমি সেল করছি, তাহলে এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আসবে 1880। তারপরে ইন্টারেস্টটাকে ক্যালকুলেশন করবি। ইন্টারেস্ট হচ্ছে নমিনালের ওপর, মানে 2000, তার উপরে 10% ইন্টু 5/12, কারণ 5 মাসের ইন্টারেস্ট হবে, কারণ लास्ट इंटरेस्ट আমরা मार्च দিয়ে এসেছিলাম 31 मार्च। 31 मार्च को हमने लास्ट इंटरेस्ट दिया था, तो 31 मार्च उधर से 31 मार्च से 1 सितंबर 2019 अगर कैलकुलेशन करोगे तो आएगा आपका 5 मंथ्स, तो इधर इसीलिए 5/12 और कैलकुलेशन करके आ रहा है 83, कैलकुलेशन करके आ रहा है 83। अभी इन्वेस्टमेंट में अकाउंट में फिर से चले जाओ और क्रेडिट साइड में डेट दो। पहले क्रेडिट साइड में ये डेट पहले लिखना है 01/09/2019। क्रेडिट साइड है प्रथम डेटटा लेख 01/09/2019 बाय बैंक अकाउंट सेल, बाय बैंक अकाउंट सेल, बाय बैंक अकाउंट सेल। सेल कितना हुआ है, नॉमिनल में पहले लिखो 2000, नॉमिनल का अमाउंट आएगा 2000, कैपिटल का अमाउंट आएगा 1880 और इंटरेस्ट में आएगा 83। हो गया ना? ठीक है ना? সবার হয়েছে? তাহলে প্রফিট আর লস অন সেলটা ক্যালকুলেশন করব। কারোর প্রবলেম থাকলে বলতে পারিস। প্রবলেম হওয়ার কথা না অ্যাকচুয়ালি, কারণ এটা তো তোরা করেইছিস আগে। বাবা, কেউ সারা শব্দ দিচ্ছিস না কেন রে? সব ঘুমিয়ে পড়লি নাকি খেতে চলে গেলি? নো স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, একজনের সাড়া পাচ্ছি আর বাকিরা কেউ সাড়া দিচ্ছে না, তাহলে একজন আছে মনে হয়। স্যার আছি আছি স্যার আমরাও স্যার, আছি, আমি সবাই আছি। আমরা সবাই আছি, আমিও আছি, আমিও ঘুমাতে যাই, খেতে যাই।
ঠিক আছে, মাঝে মাঝে একটু সারা শব্দ দে, নাহলে আমি বুঝতে পারবো না তো। স্যার এরকম আমি তো একা একা বকে মেসেজে লিখছি। মেসেজ দেখতে পাবো না এখানে, বললাম না আনমিউট ও করে বলতে বলেছি। মেসেজ এই আচ্ছা স্ক্রিনের আচ্ছা। এখানে, তাহলে আমাকে আবার বারবার করে ওখানে যেতে হবে। না ঠিক না আছে, আছি আছি শুনছি। ঠিক আছে, মাঝে মাঝে একটু সারা শব্দ দিয়ে দিবি, আনমিউট করবি, একটু করে একটু বলে দিবি, তাহলেই হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ তাহলে স্যার। ওয়ার্কিংটা কর। ওয়ার্কিং এ লেখ হচ্ছে প্রফিট অর লস অন সেল। আবার ডাবল স্টার দিয়েছি কেন, আমাদের পরবর্তীকালে বোঝার জন্য। এটা আমরা সিম্পল অ্যাভারেজ মেথডে করছি যেহেতু, ওকে না। তো নেট সেল প্রাইস এখান থেকে নিয়ে নিলাম, ওপর থেকে 1880 এখানে পুট করে দিলাম। নেট সেল প্রাইস আমার ওপরে ছিল, নিয়ে নিয়েছি। লেস কস্ট প্রাইস। এবার লেস যখন কস্ট প্রাইস করবি, তখন কি করতে হবে, তোর কাছে এক্সিস্টিং ছিল প্রথমে 15,000, তার কস্ট ছিল এটা। তারপরে পারচেস করেছি 6,000, তার কস্ট হচ্ছে এটা ওপরে 5270। তারপরে পারচেস করেছি 4,000, তার কস্ট হচ্ছে 3620। দেখ, তিনটে নিচে নমিনাল অ্যাড হয়েছে, আর তিনটের কস্টই আমরা অ্যাড করেছি। তোরা ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্টটায় দেখ, ডেবিট সাইডে যেগুলো আছে তার নমিনাল গুলো অ্যাড হয়েছে, আর তার কস্ট গুলোকে অ্যাড করেছি, মানে ক্যাপিটাল গুলোকে ইনটু কত 2,000 আমি যেহেতু সেল করেছি সেটা। তাহলে এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আসবে 1711, এবার এটাকে মাইনাস করলে তোর প্রফিট অন সেল আসবে 169। 169 তোর প্রফিট অন सेल আসবে। সেটাকে আমরা কোন দিকে লিখবো, कौन सा साइड में लिखेंगे हम ये प्रॉफिट जो आया है, तो डेबिट साइड में 2PL अकाउंट डेबिट साइड में। कैपिटल अकाउंट। हाँ, तो पहले पहले क्या लिखना है, डेट लिखना है हमको 0109/2019 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे से लिखेंगे प्रॉफिट, और ये आएगा कैपिटल का कॉलम में हमको देना है ना। कैपिटल का कॉलम में आएगा 169। 169 हो गया। और इसके बाद क्या आ रहा है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट का डेट आ गया फिर से। मतलब ये 1/9/2019 के बाद ट्रांजैक्शन में दिया हुआ है 1/12/2019, मतलब इसके बीच में ये 30/9/2019 का डेट आ गया। और इस डेट में हमको क्या करना है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। तो देखो हमने लिखा है हाफ ईयरली इंटरेस्ट। तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट किसके ऊपर होगा, जितना बैलेंस एग्जिस्टिंग है उसके ऊपर ক্যালকুলেশন होगा। মানে আমার কাছে যতটা ব্যালেন্স আছে তার উপর আমি করব। তাহলে হচ্ছে 15,000 প্রথমে ছিল, এটা নমিনাল ভ্যালুতে হয় জানিস। 15,000 শুরুতে ছিল, পরে 6,000 পারচেস করেছি, তারপরে 2,500 সেল করেছি, তারপরে আবার 4,000 পারচেস করেছি, তারপরে আবার 2,000 সেল করেছি। তাহলে এটা আমার কাছে এখন এক্সিস্টিং থাকছে, তার উপরে 10% ইন্টু 6/12, এবং এটা ক্যালকুলেশন করলে আসছে 1025। এটা ক্যালকুলেশন করলে আসবে 1025। তাহলে এই ইন্টারেস্টটাকে কোথায় দেখাবো আমরা, তাহলে এটা ক্রেডিট সাইডে দেখাবো। ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্টের ক্রেডিট সাইডে ফার্স্টে গিয়ে এই ডেটটাকে লেখ 39/2019 क्रेडिट साइड है, बाई बैंक अकाउंट हाफ ईयरली इंटरेस्ट, बाई बैंक अकाउंट हाफ ईयरली इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का कॉलम में हम लिखेंगे ये अमाउंट इंटरेस्ट का कॉलम में जाएगा। इंटरेस्ट के कॉलम में এটাকে আমরা লিখবো 1025, इंटरेस्ट का कॉलम में हम लिखेंगे 1025। ओके। और इसके बाद आ रहा है 1 दिसंबर 2019 का डेट, और इधर क्या हुआ है, काम इंटरेस्ट में परचेस हुआ है, तो हम लिखेंगे 01/12/2019 काम इंटरेस्ट परचेस। कितना यूनिट हमने परचेस किया है, उधर अमाउंट दिया हुआ है 3,000, तो 30 यूनिट हमने परचेस किया है, और इसका प्राइस है 93.125, और इसके साथ ब्रोकरेज को हमने ऐड कर दिया, जैसे पहले हम करते थे ऐसे ही ऐड कर दिया। तो उसके बाद कैलकुलेशन करने से आ रहा है कितना 2798 इधर आ रहा है। और इधर से हमको इंटरेस्ट को कैलकुलेशन और लेस भी करना है, क्योंकि ये काम इंटरेस्ट है, तो हमने इधर लिख दिया लेस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो नॉमिनल के ऊपर होगा, नॉमिनल वैल्यू है 3,000, और इसका परसेंटेज है 10% इंटू 2/12, मतलब 2 महीने का इंटरेस्ट इधर होगा, क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट हमने कब दिया है 39/2019 को, मतलब 30 सितंबर में हमने लास्ट हाफ ईयरली इंटरेस्ट दिया है। तो सितंबर के बाद आ रहा है अक्टूबर एंड नवंबर, मतलब 2 महीने का इंटरेस्ट दिसंबर हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये 1 दिसंबर में कैलकुलेशन हो रहा है। तो ये इधर आएगा 2/12।
तो अमाउंट कैलकुलेशन करके आ रहा है 50, अमाउंट कैलकुलेशन करके आ रहा है 50। अभी ये 50 को लेस कर देंगे और हमको मिलेगा क्या, 2748। ওকে, তাহলে এবার তোরা চলে যা ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্টে ডেবিট সাইডে চলে যা। ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্টে ডেবিট সাইডে গিয়ে লিখবি 01/12/2019 টু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পারচেস बोले लिखबो। कैपिटल घर नॉमिनल लिखबो 3000, नॉमिनल के घर में हम देंगे 3000 और कैपिटल में लिखेंगे 2748 और इंटरेस्ट में हम लिखेंगे 50 और इंटरेस्ट में हम लिखेंगे 50। अभी इन्वेस्टमेंट अकाउंट का अभी इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो हमारे पास है उसका डेबिट साइड का टोटल कर दो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का डेबिट साइड को टोटल कर दो, नॉमिनल का कलम को टोटल कर दो। सर नॉमिनल का आया 28,000। टोटल करके और क्रेडिट साइड में लिख दो 28,000। तो बैलेंस कितना आ रहा है पहले देख लो। ये सर 23,500। 23,500। हाँ सर। तो देखो इंटरेस्ट उधर कैलकुलेशन हो रहा है इधर, मतलब डेबिट में है 15,000, 6,000, 4,000 और 3,000। ये चार को ऐड करके 28,000 आ रहा है और हमने दो माइनस कर दिया 25, क्रेडिट साइड में है 2500 एंड 2000। तो ये दोनों को माइनस करने के बाद हमको आ रहा है 23,500 और इसके ऊपर 10% इधर हुआ है देखो, और ये 3 महीने का मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट इधर कैलकुलेशन हुआ है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होकर आ रहा है 588। तो हम क्रेडिट साइड में जाकर इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस CD। CD का डेट होगा 31/12/2019। 31/12/2019 क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे और लिखेंगे बाई बैलेंस CD। तो बैलेंस में लिखेंगे नॉमिनल का बैलेंस आएगा 23,500 और इंटरेस्ट में लिखेंगे हम 588। इंटरेस्ट में लिखेंगे 588। अभी इंटरेस्ट का क्रेडिट साइड का टोटल कर दो। अभी इंटरेस्ट का 24,484। क्या, सर क्रेडिट साइड के इंटरेस्ट का टोटल है 2798। हाँ वो क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड में पुट कर दो और डेबिट साइड में देखो इंटरेस्ट में एक बैलेंस आएगा। हाँ सर 1999। हाँ संजना यू से हाँ 1990 1990। वेरी गुड। तो इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एनुअल इंटरेस्ट इनकम, ब्रैकेट में लिखेंगे एनुअल इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट का कॉलम में वो अमाउंट 1990 जो अमाउंट आ रहा है बैलेंस उसको लिख देंगे और इसका डेट होगा 31/12/19। हो गया। अभी कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस कर दो। कैपिटल का कॉलम का डेबिट टोटल कर दो और क्रेडिट साइड में उसका पुट कर दो, उसका बैलेंस ले लो। तो बैलेंस कितना आ रहा है बोलो। सिर्फ बैलेंस आ रहा है 20,312। 20,312 ये बैलेंस में आ रहा है। वेरी गुड। और टोटल कितना आया है 24484। 24484। তাহলে ক্যাপিটাল কলামে বাকিরা সবাই লিখে দে। कैपिटल का कॉलम में डेबिट साइड में लिखो 2448 जितना आ रहा है। संजना एक बार फिर से रिपीट कर दो सबके लिए। डेबिट का टोटल, कैपिटल का डेबिट का टोटल। ক্যাপিটালের টোটাল হচ্ছে 28,000, সরি ক্যাপিটালের টোটাল হচ্ছে 24,484, নমিনালের হচ্ছে 28,000 আর ইন্টারেস্টের হচ্ছে 2798। বাহ, ঠিক আছে। এবার বাকিরা ব্যালেন্স করে নিলে হয়ে যাবে। ঠিক আছে, কারোর কোনো ডাউট থাকলে বলতে পারিস। তাহলে আমি স্টপ শেয়ারিং করে দিচ্ছি এখান থেকে। ঠিক আছে, এটাকে স্টপ করে দিলাম। তোরা ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্টটা বানিয়ে ফেলতে পেরেছিস আশা করছি, কোনো তোদের সমস্যা নেই। স্টপ করে দিলাম শেয়ারিং। এবার আমরা চলে যাচ্ছি মেইন পেজে। আমাদের যে পেজ সেখানে আমরা চলে আসলাম। আমি এখানে রেকর্ডিংটাকে অফ করে দিচ্ছি, কারণ নাহলে রেকর্ডিং